الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيدا وإماما محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اور جس دور وچ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت نو دعوت الاسلام دیتی. ابتدائی دور وچ بہت قلیل لوگاں نے اسلام نو، دین نو، شریعت نو قبول کیتا. عرصے تک اہل اسلام دی تعداد قلیل اور کم رہی. انہاں دے مد مقابل کفریہ عقائد رکھن والے لوگ ایک تا انہاں دی تعداد بڑی زیادہ، پھر وہ مخالفین اسلام اپنے نظریے تے بڑے پختہ اور اس حد تک پختہ کہ انہاں دے اس کفریہ اور شرکیہ نظریے دے مخالفین واسطے انہاں دے نزدیک ہر قسم دا تشدد، ظلم، زیادتی جائز سمجھی ویندی. تا اس ماحول وچ کہ کفر طاقتور بھی ہے اور کثرت وچ بھی ہے،
اہل ایمان کم بھی ہیں من، کمزور بھی ہیں من۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت نو پیغام دیتا، اور او پیغام انہاں دے اذہان وچ پہ بست کیتا کہ تساں نے جس دین نو اختیار کیتا نے اس تے ہن استقامت اختیار کرو، پختگی اس اختیار کرو، مداومت اختیار کرو، اور اگر تساں اس دین نو قبول کر لیا، اللہ دے پیغام نو من لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا دین لے کے آئے اس دین نو اپنا لیا، اور اپنی زندگی پھر اس دین اتے چلا دیتی، اس ڈگر تے چل پے، اور پھر استقامت اختیار کر گدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہان کسے قسم دی مخالفت نقصان نہیں دے سکتی، چارے ساری دنیا تہاڈی کیوں نہ مخالف ہو بنجے، انہاں دی مخالفت بشرطے کہ ایمان اور اسلام نو قبول کریندیاں تہاڈے اندر کوئی تردد، کوئی تذبذب نہ ہوئے، استقامت ہوئے، پختگی ہوئے، مداومت ہوئے، تہاڈے پیراں چ لغزش نہ آوے، تا فرمایا تہاڈا اے مخالفین کوئی نقصان نہیں کر سکدے، تہان کچھ بھی نہیں کر سکدے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل انہاں دے ذہن وچ بٹھائی کہ اس تے ہن استقامت اختیار کرنی، اور جس وقت بندہ استقامت اختیار کر گھنے، پروردگار عالم فرمیندن فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں تے کوئی خوف نہیں آندا تے انہاں کوئی چیز غم زدہ بھی نہیں۔ استقامت دے رستے وچ دو چیزاں مانع ہونیاں، دو چیزاں جڑیاں رکاوٹ بن ویندیاں دین تے استقامت اختیار کرن واسطے۔ ایک چیز ہے مفاد، نفع، اور دوئی چیز ہے کسے دا خوف اور ڈر۔ ابتدائی ایوے کہ ایمان قبول کیتا، بات ضروری ہے جیڑی چیز تساں قبول کر لئیے دین اسلام، اس تو اگلا سٹیپ پیوے کہ بندہ اس اختیار کردہ دین دا اعلان برسر عام کرے۔ اس تے پھر اعلان کرن تو بعد ہن اس دیاں پیراں وچ تزلزل نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ او بندہ وقت اس اپنے اختیار کردہ دین تے وقت اس دے اظہار تے وقت اس تے استقامت پہلے وے مننا ان الذین قالوا ربنا اللہ پہلی چیز ایوے کہ تساں اللہ نو اکیلا منو بھی صحیح تے اکیلا جانو بھی صحیح بات اس کا اظہار ہے یہ اگا تھوڑی ہے سیڑھی اگا چلنی اس کا اظہار بھی کرنا بات ایک سیڑھی ہور چڑھنی ہے اور وہ سیڑھی ایوے کہ اس منی ہوئی چیز تے جس کا وقت تساں اظہار بھی کر دیتا تیسری سیڑھی ایوے کہ بندہ وقت اس اپنے اظہار دے اتے پکا بھی تھی بنجے بت اس نو کوئی کسے دی دھمکی کسے دا ڈر کسے دا خوف کسے دی کول امید کسے کولو طمع او پھر اس دے رستے وچ رکاوٹ نہ بنے اور بدقسمتی ایوے کہ اس رستے وچ رکاوٹ بن دیے مفاد بندہ آدھا میں ایک من تا گھتی پر میں اس کا اظہار کنجے کراں میں اظہار کراں تا میں فلانی جائی تو نفع دی امید ہے فلانے پاسوں میرا مفاد ہے اگر میں اس چیز دا اظہار کیتا تا ہوں بندہ تا ود جس کو لو نفع دی امید رکھی ہے ٹھا بت او تا ناراض تھی ویسی او ناراض تھیا تا جڑے مفاد مین ملدے پین جڑے نفع مین ملدے پین جڑیاں منفتاں میں اکٹھیاں کر رہا ہاں او میرے مفاد ختم ہو ویسن یا تا رستے وچ مفاد اور نفع رکاوٹ بندا اے مانے بندا یا دوسری چیز وے کسے دا ڈر کسے دا خوف کسے دی دھمکی اگر تو انج کیتا انج کر دے ساں او پھر خطرہ محسوس کریندا اگر میں اس چیز دا اظہار کیتا اور میں اس تے کھلوتے ہوں تا فلانے پاسوں میں ڈر لگدا پیا اتو میں نقصان ہو ویسی خوف نقصان ہے مفاد نفع اے دو چیزاں اس بندے دے رستے وچ رکاوٹ بن دیاں جیڑا بندہ اے رکاوٹاں سامنے چا رکھیندا با میں حق دا اظہار نہیں کرنا جی کیوں مفاد بیندا میں نتھو ڈر تے خطرہ تے نقصان ہے تے پھر تساں جان دے ہو جس بندے دا نظریہ اے ہووے اتھو میں نفع مل سی اتھو اس پاسے امید نہیں ہے اس پاسے امید لگی کھلوتی میرے مفاد اتھن اس نو وقت ایمان نہیں آدے اس نو شرک آدے اور اگر کوئی بندہ اے نظریہ رکھیں دا کہ اگر میں اظہار حق کیتا اس پاسوں میں خطرہ محسوس ہوندا کدیں نقصان نہ ہو ونجے اگر او غیر اتے نقصان دی امید بھی لائی بیٹھا تو اس دا نام ایمان نہیں ہے اس دا نام بھی شرک ہے اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک او لوگ جنہیں یہ گل آکھی کہ ساڈا رب کون ہے ذرا پلیا ساڈا رب کون ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ انہیں من گھتی جان گھتی گل کہ ساڈا پالن ہار اللہ ہے ساڈے نفع دا مالک
ساڈے نقصان دا مالک اللہ ہے، تبت او بندہ ثم استقامو، پھر اس تے ڈٹدا کھلوندا، جھکڑ آسن، طوفان چلسن، آندھیاں آسن، کدے برادری، کدے کنبہ، کدے قبیلہ، کدے محلہ، کدے شہر، کدے اپنے، کدے بیگانے، کدے صاحب اقتدار، کدے دنیا دار، کدے تجارت، کدے کاروبار، یہ چیزاں آڑے آندیاں انسان دے، لیکن وہ بندہ دا میں یہ ساریاں چیزاں قربان کر سکتا، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ، جیڑی میں اس زبان نال اظہار کیتا، پہلے میں دل وچ منیا، بت میں اس نو زبان نال اظہار پیا کریندا، ہن چاہے دنیا دی کوئی چیز بھی سامنے آ بنجے، اس ثم استقاموا، او ہر چیز برداشت کریندا اور اللہ دے دین تے استقامت اختیار کریندا۔ پروردگار عالم فرمیندے اے لوگ نے جنہ تے نہ اتھے کوئی خوف تے نہ اگے کوئی خوف ہو سی۔ کیوں؟ اس دا نظریہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، وہ قنوت نازلہ نا، قنوت نازلہ حدیث جاندی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدے کدے پڑھنے ہوں دے، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت، یہ پڑھدیاں اگو فرمیندن لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جیڑا اللہ دا بن گیا نا لا یذلو، وہ کدے ذلیل نہیں ہوندا، تے جیڑا اس دا دشمن بن گیا وہ کدے عزت آلا، ولا یعز من عادیت، اس دے دشمن نو کدے عزت نہیں ملتی۔ پھر یہ نظریہ پختہ ہوئے نا بندے دا، انہاں دے اختیار وچ ہتھوں مل ملسی، اتھوں مل ویسی، مفاد دی دنیا، ربو نلہ آکھیا، ہن اس تے ضروری ہے اللہ دے حلال نو حلال سمجھے تے اللہ دے حرام نو کھچا اللہ دے حلال نو حلال سمجھے، اللہ دے حرام کردہ نو حرام سمجھے۔ ایک بندہ کاروبار کریندا، فیکٹری لائی کھلوتا، اس دی 1000 آمدن ہے، اگر ایک مشین لا گننا ہا، اس مشین دے لگن نال میری آمدن 10,000 ہو بنجیا، چند عرصے تو بعد فلانی مشینری مل بنجیا، میری آمدن لکھاں چ پہنچ بنجیا، میری دکان ہے، دکان وچ میرا سرمایہ تھوڑا جیا، آمدن نہیں ہوندی، میری دکان وچ اگر سرمایہ ڈبل ہو بنجیا، میری آمدن وچ اضافہ ہو بنجیا۔ ایک بندہ جڑا مزدوری کریندا، بمشکل بچیاں دا پیٹ پلیندا، اس نو آ کے ایک بندہ دعوت دیندا، یار تیری زندگی مشکل گزردی پئی ہے، اے لے میں تین ₹1,00,000 سود دا دیندا، تو انج لے کر لویں، میں تھوڑا تھوڑا واپس کریندا رمی۔ یا ایک بندہ اس کو اج 22 سائیکل ہے، کل موٹر سائیکل ہے، اس تے سواری کریندا، اس دی استطاعت نہیں کہ وہ گاڑی خرید سکے، لیکن ایک بندہ دعوت دیندا، کوئی ادارہ دعوت دیندا، چھڈ یار اس نو، اے لے میں تن پیسے دیندا، اتنے پیسے لے، اتنا میں سود واپس کر دے میں، وہ آدھا ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، مومن وہ ہو سی کہ اگر اس نو کوئی اس قسم دی دعوت دیندا تو او اپنا پیر اگاں کر کے آدھا میں تیری دولت نو ٹھڈا مریندا، میں بھوک تے مر سکدا، لیکن میں اللہ دی حرام کردہ نو میں حلال۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا، اور ڈٹدا کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے اندر یہ چیز رچ بس چکی ہے کہ میرا رب کون ہے، پھر سارے نفع بھی اس دے اختیار چن تے سارے نقصان بھی اس سے دے اختیار چن۔ فصل لہلہا رہی ہے، زمیندار ہے، زمین ہے، فصل لگی پئی ہے، ساڈے کول تو پھر بھی کوئی گزارا ہے، تمنجو سندھ والے پاسے وہ بنیے بیٹھے، بنیے سادھو ہندو بڑے بڑے کاروباری، لے جاؤ جنی مرضی ہے کھاد چک کے لے جاؤ، جس لے گندم کٹی گئی اس دا ڈبل سم دے دے لا رہا۔ زمیندار ہے، ناراض تو نہ تھی سو، زمیندار ہے، تھوڑی زمین ود گئی ہے تو آدھا ہن گزارا نہیں چلتا، بغیر ٹریکٹر تو میرا گزارا نہیں چلتا، بینکنگ دا نظام ہے، آدھا لے اساں دین دیاں تین لے جا، انہیں اتے دیویں سن سود دے دے لے جا، وہ آدھا لے لویے، زمین اچ وسعت پیدا ہوئے سی، میری زراعت ود وے سی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس آکھیا نا میرا رب اللہ، بت او حلال نو حلال سمجھے سی تے حرام جی حرام سمجھے سی، اس دے اندر یہ چیز رچی بسی پئی کہ اے جو کچھ بھی ہے وے نفع یا نقصان اے انہاں دے اختیار وچ نہیں، کس دے اختیار وچ؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرمائندے اس دے دل وچ گل پختہ ہوئی پئی ہے، ساری کائنات دا شہنشاہ اللہ دا نام مزے نال گھدیا کرو، محبت نال۔ قل اللہم مالک الملک، تو بادشاہاں دا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تیری مرضی ہے کسے نو عطا کر دے میں، تیری مرضی کسے نو کولو لے لمیں، کہ تیری مرضی کسے نو عزت دے دے میں، تیری مرضی کسے نو ذلیل کر دے میں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساریاں خیراں، ساریاں بھلائیاں، سارے نفع کس دے ہاتھ چن؟ وعدہ پیا ہے بیدک الخیر، سارے نفع میرے ہاتھ چن، نقصانہ دا مالک میں ماں، نفع دا مالک میں ماں۔ تا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے گل پڑھ دے بھی ہوندے آئے، خود بھی پڑھ دے ہوندے آئے، امت نو بھی دسیے، آکھیا کرو اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما آتیت، تو دیون تے آویں تا روکن والا، لا مانع لما آتیت، جس نو تو عطا کرے اس نو روکن والا، ولا معطی لما منعتا، میرے پالن ہارا جے تو روک دے میں تبت دے منالا،
عطا کرن والا کوئی نہیں آ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے اکثر پڑھدے راندے ہوندے ہیں، امت نو بھی آکھیا تساں بھی پڑھیا کرو، لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ دا قرآن بھی آدھا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، 22 سپارہ سورت فاتر، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو۔ اللہ پاک فرمائے دن ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اے اللہ جے لوگاں واسطے اپنی رحمت دا دروازہ کھول دے وے تا فلا ممسک لها، دنیا دی کوئی طاقت تے کوئی ہستی اے ہو جئی نہیں جڑی اللہ دی کھلی ہوئی رحمت دے دروازیاں نو بند کرن دی طاقت رکھ دی ہوے۔ وما یمسک، اگر او روک دے وے او بند کر دے وے، فرمایا فلا مرسل له من بعدی، بات اس نو بھیجن والا اس اللہ تو سوا کوئی نہیں۔ اگو اللہ فرمائے دن اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے یاد کرو اللہ دیاں او نعمتاں جڑیاں تواڈے اوتے کیتیاں نے، ذرا دسو تا صحیح نا، سوالیہ جملہ ہے، استفہامیہ جملہ قرآن نقل کر کے آدھا حل من خالق غیر اللہ، اللہ تو سوا کوئی اور پیدا کرن والا ہے وے چاکو نہیں ہے۔ فرمایا بل انہاں دے ہاتھ کدے چڑیا کھلوتا ہے، بل انہاں تے کنجے امیداں لائی کھلوتا ہے، اتھوں نفعاں تے نقصاناں دے کتھے یقین کیتی کھلوتا ہے۔ فرمایا او ذاتی یرزقکم من السماء والارض، او جڑی تین روزی دیندی پئی آسمان تے زمین وچوں، آسماناں تو پانی وسیندا ہے بل کنجے وسیندا ہے، یرسل الریاح مبشرات بین یدی رحمتہ، کدی رب ذوالجلال فرمائے دن میں ہواواں بھیجیندا بارش تے آمن تو پہلے پہلے، ذرا بدل دیں تکیا کر کیڈے بھاری بھاری بدل ہوندے نے، میں ہواواں چلیندا واں او بدلاں نو اٹھاندیاں نے، سحابن بس او جڑے بھاری بدل بس چک کے لے آندیاں نے۔ فرمایا پھر سقناہ الی بلد میت، بس میں او بدل ہواواں دے ذریعے چوا کے اس زمین تے گھن ویندا بلد میت، جڑی زمین مر ویندی ہے۔ اور میت کس نو آدے ہو؟ بلد میت قرآن پہ آتا، زمین کنجے مر ویندی، اے زمین بنجر ہو کے ہو گیا جی، اکے اس زمین وچ بتر کوئی نہیں رہا، کہ نہیں رہا اپنی بولی چکھانا، کہ نہیں رہا بتر زمین وچ کوئی نہیں رہا، بتر نہ ہوئے تا زمین چو کوئی شے اگدی نہیں ہے، گویا کہ اے بتر اس زمین دی روح ہے، روح نکل گئی تا زمین مردہ، تے بندے چو بھی روح نکل ونجے تا بندہ تا جیندہ۔ دیکھو خیال کرو یار، مسیتی تک کہ جیندے پہ نا، اللہ دی قسم ہے جیندے پہ، لگ دے ہو تو تکیندے پہ ہو، کمال عقیدہ۔ سقناہ الی بلد میت، پھر اللہ فرمائیں دن کذالک تخرجون، یہ جملہ معترض ہے۔ اللہ پاک فرمائیں دن اے لوگو
جویں میں می وسیندا بل میں زمین چو انگوریاں کڈھیندا او مردہ زمین زندہ تھی ویندی ہے پانی جے آیا بدتر بنیا زمین چو نباتات نکلن لگ پوندیاں نے کذالک تخرجون ایک دن آمنا نے اج میں روح کڈ کھڑیے او دن آمنا ہے کیڑا قیامت دا بل اس دیاڑے میں تہن بھی انجیان زندہ کرے ساں کیویں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ مولانا شبیر احمد عثمانی آخو رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی وچ دو احتمال لکھے اس آیت مبارکہ دے دوسرا احتمال حضرت نے یہ لکھا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ روح مڑ کے حص جسم وچ کدو آمنی ہے والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا ناکدا اللہ پاک فرمائندے نے جویں زمین دیاں استعداداں مختلف ہوندیاں نے بندیاں دیاں استعداداں بھی مختلف ہوندیاں نے بعض زمیناں ہوندیاں نے زمین تے تھوڑا جہا بھی می بس ونجے زمین چو انگوریاں نکل آندیاں نے کئی زمیناں ہوندیاں نے نشے وچ ہوندیاں نے پانی کھلوتے راندن تے وچ شے کوئی نہیں پیدا ہوندی اللہ پاک فرماندے والذی خبث لا یخرج الا ناکدا جڑی زمین خجرا تا بیکار ہوندی ہے اس وچوں جڑی شے نکلدی وہ ناقصی نکلدی پئی ہوندی ہے اللہ پاک اے آ کے دسنا چاہتے نے بندے بھی مختلف قسماں دے ہوندے نے استعداداں مختلف قسماں دیاں ہوندیاں نے اللہ فرمائندے نے جویں میں آسمان تو می وسیندا تے زمین وچ بتر بنا کے انگوریاں چا کڈھیندا اے لوگو انجے میں قرآن دی آیتاں دی بارش کیتی تے اس قرآن دی آیتاں وچ میں گل سمجھائی ہوگا نو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہاں اے مان لیا ساڈا رب ساڈا پالنہار ساڈے نفع دا مالک ساڈے نقصان دا مالک بت ثم استقاموا بت ڈٹ گیا ہے کنج ڈٹیا ہے مکے دی صحراوے ایک ماوے ایک اس دا اما دا ایک پتر ہے ایک اس پتر دا باپ ہے میاں بھی ہے وے بیوی بھی ہے وے تے پتر بھی ہے وے او مکے دی صحرا وے اس صحرا دے اندر ابو جہل ظالم نے کیتا ہے انہاں تریاں دے کپڑے لہا دتے سوچائے مسلمانوں او ننگے ہیں نے باپ بھی تے بیٹا بھی تے اس دی اماں بھی بات اس دے ہاتھ چا بدھے نے اس نے بل او اپنے ظلم کریندا او آخر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے چاہدا اس دے پیراں چ ایک پیر چ رسی چا پاؤ بل دوئے پیر چ رسی چا پاؤ ایک اٹھ نال چا بندو بات دوئی اٹھ نال چا بدھو بات ایک دا منہ مشرق والے پاسے چا کرو ایک دا مغرب والے پاسے چا کرو بات او نیزہ ظالم لے لیندا اپنے ہاتھ دے اندر لیندا تے بات ہاتھ وچ لے کے آدا سمیہ ہن بھی وے لئی پچھا پلٹا جس دین تے کھلوتی ہیں ہٹا پچھا ہن ویکھو استقامت دا مظاہرہ ویکھو مسلمانوں استقامت دا مظاہرہ پئی کریندی ہے او آدا ہے اس جرا تے ریتلی زمین تے پئی ہوئی ہیں حضرت سمیہ فرماندیاں نے ابو جہلا کوئی پتہ نہیں اے مکے دی ریتلی زمین گل اس تے بدلے میں جنت دی ریت دی زمین تے ہوواں وعدہ پلٹا آدھی ہون تے آدھا پلٹا جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتھو گزر ہویا اے تریوے ماں بیٹا ظلم دی چکی چ پے پستے نے او ابو جہل ظلم کریندا پیا اے ظلم سہندے آندے نے او آدھا پلٹا او آدھے نے نہیں اساں منیا اے ربنا اللہ
ثم استقاموا. ہاں ابو جہل دا ٹکڑے ہو ویسے. فرمایا ظالمان ہن گل پیا کریندا. کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا علی یاسر، اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ. او یاسر دے گھر والےو، او خاندان والےو، تساں چپ کر آئے، صبر دا دامن صبر دا گھٹ بھر ونجائے، میں اللہ دا نبی تواڈے نال جنت دا وعدہ پیا کریندا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. کہ کریں دن استقامت اختیار کر کے دن. اللہ اکبر. ٹائم اتے تھی گیا. بہرحال انشاءاللہ میں اس مضمون اگلے جمعے تے زندگی رہی تا اس نو انشاءاللہ مکمل کرساں. وقت چونکہ ہو گیا، تساں سارے حضرات واسطے خوشخبری کہ اللہ دے فضل اور کرم دے نال تہاڈے اس ادارے دا تعلیمی سال مکمل ہو رہا. سارے بھائی آکھو الحمدللہ. حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب نبر اللہ مرقدہم اپنی زندگی مبارک اس دی بنیاد رکھی. پھر آہستہ آہستہ یہ پھیلتا آیا، وسیع ہوندا آیا. اور دلی میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس گلشن تے کدے خزان نہ لائے. آمین آکھو چاہے. اللہ پاک اپنی رحمت نال حضرت دے اس گلشن تے ہمیشہ بہار ہی بہار رکھے. الحمدللہ تعلیمی سال مکمل ہو رہا اور 22 جنوری کتنے دھاڑے رہ گئے؟ ہفتہ. اج دا دن تے ہفتے دا دن اتوار والے دن انشاءاللہ العزیز ادارے دا جلسہ عام تکمیل بخاری شریف دے سلسلے منعقد ہو رہا. سب تو پہلے تو میں تساں کہ ایک گزارش کرے سا کہ مطلب کوئی بندہ سمجھے با مولوی یہ جلسے کریں دن کسی غرضاں واسطے، اپنی ذاتی غرضاں واسطے نہیں، صرف اور صرف ایکو غرض ہوندی. وہ غرض کے ہوندی اہل علاقہ جمع ہوندن اور اے غرض ہے کہ اللہ دی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے احیاء دی صدا ہر انسان دے کن تک پہنچ بنجی. اے غرض ہوندی اور اللہ پاک کرے. اور الحمدللہ اس دے نال بہت سارے بھائیاں دی اصلاح بھی اللہ فرما دے. یہ دعا بھی کرنی کہ اللہ تعالی اس نو انسانیت دی فلاح اور اصلاح دا ذریعہ بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی سن ہر قسم دی فرقہ واریت تو بچ کے خالص اللہ دی توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے کم کرم دی اللہ اخلاص نال توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حضرت مولانا اون الخالق صاحب دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار دے شیخ الحدیث جڑے اتھے بخاری شریف پڑھیں دن انشاءاللہ وہ آخری درس دے سن. اور مفتی محمد عمر صاحب زیدہ مجدو اور مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب اور حضرت جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدظل العالی انشاءاللہ وہ تشریف لیا سن. سارے بھائیاں تک تقریباً دعوت نامہ تک پہنچ ہی گیا ہو سی. اگر نہیں بھی پہنچیا تا میں تمام بھائیاں دی خدمت گزارش کریندا کہ سارے حضرات اتوار آلے دن اے جڑا آمنے والا اتوار ہے
اس دن صبح 9 بجے کوشش کرائے جلدی آمن دی، کیونکہ دن چھوٹا ہوندا اسی چاہتے ہیں کہ تاکہ نماز بھی اللہ پاک کرے کہ اپنے وقت تے ہوئے اور ساتھیاں دی جڑی خدمت ہے وہ بھی نماز تو پہلے ہو۔ تشریف اگلی گل میں نہ آکھدا تسی آپ چاکھو، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سارے بھائی اپنے ساتھیاں نو، دوستاں نو، احباب نو خود بھی دعوت دیو اور تشریف لے آمن تاکہ اللہ پاک کرے انسانیت دی فلاح ہو۔